Jadi social media just like any other tools ataupun elemen lah ya yang ada in this planet gitu ya. Kayak air sama api pun sebetulnya kan dia bisa bikin banjir atau bisa bikin kebakaran, atau at the same time we can use it for productivity gitu kan. Social media pun sama. Media itu ikut di mana mata orang itu berada gitu. So kalau kita ngomong media sosial dipakainya untuk apa sebagai produktif ya, kita mau sampein apa? Zaman dulu itu kita mesti pergi ke TV station, kita mesti pergi ke koran gitu. If we want to broadcast something to the mass, you can't. There is no media to do that gitu. You have to go to the TV station, mereka yang curate with their subjective opinion, with their own subjective bias. Sedangkan di media sosial, all you need is just a camera and an internet. It doesn't even have to be good. And you can broadcast yourself. And we know for a fact saat ini, banyak sekali konten-konten itu yang datang dari total nobody. Yang tadi kita nggak tahu. Tapi mereka bisa actually make a real impact. Kita tahu ada beberapa bahkan turmoil, bahkan changes bukan dari sisi personal level atau individual level, tapi nation level, itu terjadi karena social media. Now that was impossible, unthinkable back then. Not only impossible, tapi you cannot even fathom. If you talk about this 50 years ago, mereka nggak akan kepikir. So with that knowledge, with that fact, kita sebagai pembawa berita baik, pembawa konten yang baik, what are we doing about it? Apakah kita akan komplain, oh you know what, social media is so bad, isinya begitu jelek, let's avoid it. Atau, hey you know what, social media is a media yang isinya terlalu banyak diisi dengan yang buruk, let's get there and start balancing the noise. And let's get there and start communicating something yang lebih proper, something yang lebih positive, something yang growing, instead of just intimidating, instead of just making people feel bad, we start making them feel good. We start making them feel that they can do this instead of mereka langsung depressed atau stress. Gitu. Kadang-kadang tuh the bigger problem of media itu adalah yang pakai itu adalah the noisy majority yang memang punya bad intention. Sedangkan the majority atau the minority, whatever it is, yang punya good intention, mereka silent. So are we supposed to be blaming the media? Yang saya juga masih belum punya jawabannya ya. Tapi are we supposed to be blaming the media? Atau are we supposed to be blaming the people within the media? Mereka yang create the content for the media, yang membuat itu jelek, atau medianya yang bikin jelek. Kalau saya pikir social media, bukan medianya yang jelek, tapi the people yang mestinya bikin konten-konten bagus, dan properly do it, bukan cuma asal, oh iya kontennya bagus, gue bikin deh. Sedangkan mereka yang nggak bagus, wah properly design, properly shot gitu ya, dengan lighting yang bagus. Tapi yang bagus, ya udahlah, yang penting udah ada gitu. Ya of course lah. Noise-nya nggak balance. So that's how you see social media sebagai content creators. Ya, karena content creators is not a profession. Everybody can be content creators. So if you want to make it productive, you can. You want to make it addictive in a very wrong way, yeah, you obviously can.